मिस सोनिया आपने फ़ाइल करवा दिया अपना? बिल्कुल जनाब, वक्त पे। अमीर लोगों की क्या बात है यार, ज़बरदस्त। इसमें अमीर की क्या बात है भाई, ये तो फ़र्ज़ है ना हमारा कि हम फाइलर हैं। अगर हम पाकिस्तान में यानी रहते कि हैं, फाइलर हैं तो आप हैं, करते माल हैं। पानी है तो अब तक ट्रीट हो जानी चाहिए। लेकिन खैर ये तो हम बात की बात है, हमारी आपस की बात है। लेकिन देखिए, अगर आप नहीं हैं फाइलर तो भाई अब आपकी कैटेगरी कोई नहीं होगी, क्योंकि आपके गिर्द मज़ीद घेरा तंग हो रहा है। होगा क्या, गाड़ियों और जायदाद की ख़रीदारी आपके लिए नामुमकिन हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दो टोक कह दिया है। बिल्कुल, और दो टोक कह दिया कि पाकिस्तान में नॉन फाइलर्स अब गाड़ियों और जायदादों की ख़रीद नहीं कर सकेंगे। और वो इन दिनों अमेरिका में मौजूद हैं और वहीं से उन्होंने नॉन फाइलर्स पर नई पाबंदियों पर ऐलान किया है। और बज़ाहिर तो टैक्स नेट बढ़ाने के लिए फ़ैसला दुरुस्त दिखाई दे रहा है। हाँ, टैक्स नेट आप बढ़ाते रहें, कोई मसला नहीं है टैक्स नेट बढ़ाने के लिए, लेकिन आपको सैलरीड क्लास ही मिलती है। बाय द वे जो हालात हो गए हैं उसमें बंदा क्या ही गाड़ी खरीद लेगा, 0 मीटर, अब तो वो भी एक सुहाना ख्वाब ही रह गया। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। ऑलरेडी बहुत सारे सेक्टर्स हमारे अंडर प्रेशर हैं, उसमें सैलरीड क्लास, हमारा तो रोना धोना अलग है ही। अब रियल स्टेट सेक्टर में सर बताइए कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि टैक्स ना देने पर जो है वो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि अब वो प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकेगा, या फिर वो अगर वो ट्रांसफ़र करता है तो वो भी नहीं हो सकेगा। इस सब को कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो गलती की कि जो रजिस्टर्ड नहीं था उसको एक्स्ट्रा टैक्स लगा के नॉन फाइलर कैटेगरी में डाला और उसको प्रॉपर्टी खरीदने दी। उसके बाद किसी ने उनको, ये हम इसको शुरू से अपोज करते रहे कि दुनिया में कोई नॉन फाइलर कैटेगरी नहीं होती। अब इन्होंने ये जो करने जा रहे हैं, ये उससे बड़ी गलती करने जा रहे हैं कि जो नॉन फाइलर है वो प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं सकता पाकिस्तान में। क्यों? रीजन ये देते हैं कि वो टैक्स नेट बढ़ाना चाहते हैं। मैंने सवाल किया चेयरमैन एफबीआर से, मैंने सवाल किया दूसरे जिम्मेदारान से कि एक बात बताइए, क्या पाकिस्तान में टैक्स का कंप्लायंस ज़्यादा है या यूएस या यूके में ज़्यादा है? तो यकीनन उसका जवाब यही था कि यूएस यूके में टैक्स कंप्लायंस ज़्यादा है। सो मैंने कहा कि वहाँ पर किसी को प्रॉपर्टी, नॉन फाइलर को प्रॉपर्टी खरीदने में ममानियत नहीं, तो पाकिस्तान में क्यों? देखें, जब मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूँ और अगर नॉन फाइलर भी हूँ तो द मोमेंट मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराता हूँ तो पाकिस्तान में एक टैक्स है जिसको कहते हैं 236C। तो मेरी सारी डिटेल्स एफआर के डेटा में पहुंच जाती है और वो टैक्स भी पहुंच जाता है और मैं गवर्नमेंट को उसकी फीस भी अदा करता हूँ ट्रांसफर की। सो जब मेरी सारी डिटेल उनके पास पहुंच जाती है तो एफबीआर ने करना ये चाहिए कि मुझे नोटिस भेज के ऑटोमेटिक टैक्स फाइलर बना देना चाहिए। एक तो एफबीआर अपनी डेटा माइनिंग करने के लिए तैयार नहीं है और इस किस्म की नई कदरन लगा रही है, जिससे ना सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी हर्ट होगी बल्कि एक चीज दूसरी होगी कि जो वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं है वो अपनी रकूम या डॉलर में रखेंगे या गोल्ड की सूरत में रखेंगे या वो बैरूने मुल्क सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान के लिए इस वक्त जरूरी है कि पाकिस्तानी लोग इब्तिदा में वो सरमायाकारी करें। जब पाकिस्तानी लोग सरमायाकारी करेंगे तो कोई बैरूने मुल्क से यहाँ सरमायाकारी करने आएगा। सो हमने हुकूमत को और चेयरमैन एफबीआर को, फाइनेंस मिनिस्टर को ये रिक्वेस्ट की है कि इस प्रपोजल को दोबारा रिविजिट करें। ये हमारे ख्याल में एक और गलत इक़दाम करने जा रही है हुकूमत पाकिस्तान। मेरा उनसे ये सवाल भी ये था कि दुनिया का और कोई मुल्क तो बता दें, और कोई मुल्क बताएं, ये स्पॉट ऑन दुनिया का और कोई मुल्क बता दें। यस यू स्पॉट ऑन। अच्छा, एक मेरा ज़िमनी सवाल लीजिएगा, वो ये कि जब हम टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है कि हम सब अंडर प्रेशर है मुख्तलिफ सेक्टर्स, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है और वो ये है कि हमारे मुल्क में टैक्स इवेजन है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। अब उसमें आप टोबैको सेक्टर ले आएँ, उसमें आप दीगर सेक्टर्स ले आएँ, दे आर सो मैनी सेक्टर्स के जो टैक्स इवेड करते आए हैं, उसमें इंडस्ट्रीज़ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। नाउ बीइंग हेड ऑफ सेक्टर, हसन साहब,
مجھے یہ بتائیے کہ وہ کیا طریقہ ہے کہ جو پاکستانی جو ہے وہ اپنائیں کہ وہ ٹیکس ایویژن کم ہو سکے، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہوا یہی ہے کہ جو لاکھ کما رہا ہے وہ بھی ٹیکس جا رہا ہے سیلری کلاس، 2 لاکھ کما رہا ہے اس کا بھی، جو 3-4 مطلب کہ بہت زیادہ تو صرف سیلری پہ ہے، جو ماچس کی تیلی سے لے کے سوئی لینے تک ہر چیز پہ وہ بیچارہ ٹیکس لے جا رہا ہے۔ تو ایک جانب سیلری کلاس مر رہی ہے، دوسری جانب ایسے سیکٹرز کے جو ٹیکس ایویڈ کر رہے ہیں اور آج نہیں کئی سالوں سے کر رہے ہیں، کوئی بیچ کا راستہ نکالا جا سکتا ہے؟ دیکھیے دنیا میں ٹیکس ایڈمنسٹریشن اور ٹیکس مینجمنٹ ہوتی ہے، دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ہوتی ہے۔ ان اداروں کا کام ہے کہ اس قسم کی ڈیجیٹلائزیشن کریں کہ لوگ ٹیکس ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ یا ایویژن نہیں کر سکے۔ میں ایک بار پھر کہوں گا، یہ فیلئر کئی سالوں سے، آج سے نہیں، 50 سال سے یا 70 سال سے ایف بی آر کا ہے۔ کیسے ٹیکس ایویژن ہو سکتا ہے جب تک کنائیونس نہیں ہو، مطلب ٹیکس دینے والا اور ٹیکس لینے والا نہیں ملا ہوا ہو۔ اس کا دنیا نے ایک ہی فارمولا نکالا ہے کہ پروسیس کو ڈیجیٹلائز کر دیں، ہیومن کانٹیکٹ کو ختم کر دیں۔ دیکھیں جہاں میرا اور آپ کا رابطہ ہوگا تو وہاں پر کوئی راستہ نکلے گا، اور اس راستے کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹیکس مینجمنٹ، ٹیکس ایڈمنسٹریشن یا ٹیکس ایویژن۔ سو ہمیں دبئی میں 2030 میں وہ یہ کرنے جا رہے ہیں، ان کا ٹارگٹ ہے کہ کوئی گورنمنٹ آفس نہیں ہوگا، ہر چیز آن لائن ڈیجیٹل ہوگی۔ تو کیوں ہم اس پالیسیز کی طرف نہیں کرنا چاہتے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ جواب تو آپ اور میرے سے زیادہ ہماری حکومتوں نے، ہمارے ان اداروں نے جو اپنے آپ کو ڈیجیٹلائز نہیں کرتے، ان کو جواب دینا چاہیے کہ کیا وہ چیز انسینٹیو ہے جو وہ یہ نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ اور آپ سمجھتے ہیں صاحب کہ کیونکہ وہاں بس وقت کی محدود ہے، لیکن میں چاہوں گا اس پہ آپ کا ضرور ٹیک لیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیومن کانٹیکٹ ختم کریں، ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جائیں، بٹ یو نو کہ اس سے پچھلی گورنمنٹ میں جب کوشش کی گئی تھی کراچی کے جو ہول سیل سیکٹر ہے کہ اس کو اس ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ہوگا۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اس پہ کہیں نہ کہیں ہم سیکٹرز بھی اس میں قصوروار ہیں سر۔ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں، پہلے موبائل پاکستان میں آتے تھے باہر سے اسمگل ہو کے، یا لوگ باہر سے لاتے تھے اور وہ اس کو آن کر کے یوز کرتے تھے۔ گورنمنٹ نے آئی فون پہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے اب ڈیوٹی لگا دی۔ اب موبائل آن ہوتا ہے اور 2 مہینے چلتا ہے، اور اگر آپ وہ ڈیوٹی نہیں دیں تو بند ہو جاتا ہے۔ اب ہر آدمی کو چاہے نہ چاہے وہ ٹیکس دینا پڑ رہا ہے اگر اس کو لوکل سم پہ وہ موبائل چلانا ہے۔ تو کیا ہوا؟ سسٹم انٹروڈیوس ہوا۔ سسٹم دیکھیں، دنیا سسٹم پہ چل رہی ہے، اور ہم میرے خیال میں وی آر گوئنگ ٹو اسٹون ایج جہاں ہمارا انٹرنیٹ بھی آج نہیں چل رہا ہے پراپر۔ آئی تھنک آپ نے آخر میں بالکل بولزائے جو ہٹ کر دیا ہے۔ تھینک یو سو مچ چیئرمین آباد ہمارے ساتھ موجود حسن بخشی صاحب۔ اور ٹیکس جو ہے وہ اضافہ تو کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے اور کس طریقے سے کیا جائے گا، دس از ون امپورٹنٹ کوسچن۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔